परसों की बात है, अभी 4 दिन पहले की, 19 मार्च, आज 23 मार्च है, 19 मार्च के जंग का आप संडे सप्लीमेंट देखिएगा। उस संडे सप्लीमेंट में इब्रार हैदर साहब हैं, कोई साहब जिनको मैं नहीं जानता, लेकिन वो शायद जंग के रिपोर्टर होंगे या जंग के सब एडिटर होंगे। वो जर्नलिस्टों की एक एसोसिएशन के साथ हिंदुस्तान तशरीफ़ ले गए थे। वापसी पर आकर उन्होंने वो मजमून लिखा है, अगर मौका मिले तो उसको देखिएगा। मैं उनके इस बात से बड़ा इम्प्रेस हुआ, या मुझे उनकी ये बात बड़ी दिल लगी, बहुत अच्छी लगी, कि आखिर में उन्होंने ये कहा कि हिंदुस्तान में, मनी मुख्तर ये कहा कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के साथ जो हशर हो रहा है उसका भी नक्शा है उसमें। मुसलमानों के जिस तरह वहाँ दबा के रखा गया है, जिस तरह उनके चेहरों पे उदासी, महरूमी और नाकामी उनको हर जगह विजिबल नजर आई, विजिबल। नंबर 2, जिस तरह की हिंदुस्तान में उनको एब्जेक्ट पॉवर्टी जो आंखों से देखी जा सकती है वो नजर आई। मुझे इससे याद आ गया कि लंदन टाइम्स ने 1990 में एक सप्लीमेंट इशू किया था, 1990 में। अब ये 2006 है, 16 बरस पहले को आप ज़हन में रखिए। तो उसमें लिखा था कि कलकत्ता में 1 लाख लोग फुटपाथ पे सोते हैं, फुटपाथ पे पैदा हुए हैं, वही उनका घर है, वही उनको मरना है। खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान में बड़े से बड़े शहर में भी ऐसे लोगों की तादाद दर्जनों और सैकड़ों से ज़्यादा नहीं होगी। ये 1990 की बात है। अब उसमें कितना मल्टीप्लाई हो चुका है, कितना इजाफा हो चुका है, वो फुटपाथों पे सोने वाली आबादी कितनी बढ़ चुकी है, वो आप खुद अंदाज़ा कर लीजिए। वो मैं आपके तखय्युल पे, उसके आपके इमेजिनेशन पे छोड़ता। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था कि मुझे इब्रार हैदर की ये बात बड़ी अच्छी लगी। उसने कहा कि वहाँ इतनी पावर्टी है और इतनी गुर्बत है, इतनी महरूमी है कि हम ये सोच में पड़ गए कि हिंदुस्तान ये जो अपनी किताबों में जिस खुशहाली के दावे करता है वो कहाँ है। ये हिंदुस्तान जिस खुशहाली के दावे करने के बाद ये कहता है कि हिंदुस्तान में सिर्फ 25% लोग, 25% लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं, जबकि पाकिस्तान में उनकी तादाद आप जानते हैं कि बहुत ज़्यादा है। और ये बार बार आपने अखबारों में पढ़ा, तस्लीम भी किया गया कि 1999 के बाद पॉवर्टी लाइन के बिलो रहने वाले लोगों की तादाद में खासा इजाफा हुआ है। तो ये कहते हैं हमें वो कहीं वो नज़र नहीं आई, वो लगता है सिर्फ वो फिल्मों में, शोबिज़ में और दिखाने के लिए है। चुनांचे वो कहता है कि जिस तरह की हम वह महरूमियाँ, बदबू और गंद देख कर आए, जिस तरह की वहाँ हम गुर्बत देख कर आए, जो जो हम पाकिस्तान के करीब आए हमें उजले और सेहतमंद चेहरे नज़र आने शुरू हुए। तो हमने आपस में ये फैसला किया कि आज के बाद हम नमाज फजर से पहले हर रोज़ 2 नफल कायदे आज़म के लिए पढ़ा करेंगे। कि आज के बाद हमने ये आपस में फैसला किया दोस्तों ने सब मिल के कि आज के बाद ये वो लोग हैं जो हिंदुस्तान से बड़े मुतासर हैं। मैं एक किताब देख रहा था, इस किताब का नाम है फाशिज्म ऑफ द संघ परिवार, और ये किताब किसी मुसलमान की लिखी हुई नहीं है कि आप इसे मुतसब या वन साइडेड समझे। ये किताब है मिस्टर PR राम की। PR राम साहब ने इस किताब में जो फिगर्स दिए हैं, और ये फिगर्स इंटरनेट पे भी अवेलेबल हैं और ये इंटरनेशनल फिगर्स हैं, इनको ज़हन में रखिएगा और फिर सोचिएगा कि हमारी आज़ादी हकीकी आज़ादी है या ये शराब है। इस किताब में उन्होंने जो फिगर्स दिए हैं वो कहते हैं कि जी मुसलमानों, वो मुस्लिम तबकों की बात करता है, लेकिन मुसलमानों के चैप्टर पे ये कहता है कि मुसलमानों को गवर्नमेंट के हायर कार्डर्स में, यानी मुसलमानों को वहाँ हिंदुस्तान में क्या उनकी हैसियत है, उनको कितनी रिप्रेजेंटेशन, कितनी नुमाइंदगी, कितनी पार्टिसिपेशन अवेलेबल है, इसका वो नक्शा पेश करते हुए कहता है कि गवर्नमेंट के हायर कार्डर्स में। अब आप एक बात याद रखें कि इस वक्त आज के हिंदुस्तान की आबादी कोई 1 अरब 2 करोड़ के करीब है उनके अपने सेंसस के मुताबिक। इसमें 13.4 या अप्रॉक्सीमेटली वो कहते हैं कि 14% मुसलमान हैं। 1 अरब की आबादी में 14% मुसलमान हैं, 82% हिंदू हैं, बाकी लोग। अब आप ये ज़हन में रखें कि हिंदुस्तान की आबादी में मुसलमान 14% हैं। उनकी नुमाइंदगी देख लीजिए कि ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में क्या है, और फिर आप घरों में जब आप तशरीफ़ ले जाएं तो इस पर गौर कीजिए और अच्छी तरह दिल खोल के गौर कीजिए कि ये हकीकत है आज़ादी जो आपको मिली हुई है या ये शराब है। वो कहता है, राम ने गवर्नमेंट फिगर्स कोट किए हैं कि हिंदुस्तान के हायर कार्डर्स में मुसलमानों को इस वक्त जो रिप्रेजेंटेशन हासिल है वो 1.3 यानी 1% के लगभग क्लास 1 में। क्लास 2 में वो कहता है कि 4%, क्लास 4 में वो कह रहा है 8%। यानी जो आप नीचे चलते आते हैं, क्लास 4 का मतलब होता है चपड़ासी, नायब कासद। नायब कासद तो मुसलमान जो हैं वो 8% हैं हिंदुस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन में। क्लास 2 के जो हैं उनके मुलाजमीन मुसलमान वो 4.30 हैं, और क्लास 1 में सिर्फ 1.3। IS में वो कह रहा है कि टोटल मुसलमानों को जो रिप्रेजेंटेशन, IS उनकी हमारे CSP का सब्स्टिट्यूट है,
جیسے ہمارے یہاں DMG ہے, سول سروس آف پاکستان ہے, جس کو آپ بیوروکریسی حکمران کہتے ہیں. ہندوستان میں وہ انڈین ایڈمنسٹریٹو سروس کہلاتی ہے, جس کو وہ IAS کہتے ہیں. IAS میں مسلمانوں کی ٹوٹل ریپرزنٹیشن, ٹوٹل موجودگی جو ہے وہ 2.14% ہے. پولیس میں 3% ہے. سینٹرل سیکریٹریٹ میں 1.42% ہے, جبکہ مسلمان ہندوستان کی آبادی کا 14% ہے. اور اس میں ایک اور بات مجھے بڑی دلچسپ نظر آئی. میں باقی تفصیلوں میں اس لیے نہیں جاتا کہ یار یہ لمبی کہانیاں, آپ کو صرف ایک نقشہ دینا مقصود ہے کہ جب ہندوستان بنا, ہندوستان کو جب آزادی ملی تو ہندوستان کی فوج میں مسلمان 32% تھے, 32% تھے. آج وہ کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کی فوج میں مسلمان صرف 2% ہیں. اور اس کی وجہ دیتے ہوئے ان کے جج صاحب نے ایک بڑی دلچسپ بات لکھی, بلکہ یہاں مجھے خیال آیا کہ جہاں تک انڈین پارلیمنٹ میں ریپرزنٹیشن کا تعلق ہے, انڈین پارلیمنٹ میں لوک سبھا میں بھی مسلمانوں کی 14% آبادی کے برعکس صرف 5% ان کو ریپرزنٹیشن حاصل ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا, کوئی ایک جج صاحب کی میں رپورٹ دیکھ رہا تھا انٹرنیٹ پہ, تو اس میں انہوں نے یہ تجزیہ کیا تھا کہ ہندوستان کی فوج میں مسلمانوں کی تعداد 32 سے 2% کیوں ہوئی. کہاں 32%, کہاں 2%. وہ کہتے ہیں جی اس کی بڑی وجہ یہ ہے, اور یہ آپ ذرا غور کیجئے گا بھائی, آزادی حقیقت ہے یا سراب, غور کیجئے گا. وہ کہتے ہیں جی اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی فوج میں مسلمانوں کو داڑھی رکھنے کی, باریش ہونے کی اجازت انڈر دی لا نہیں ہے, اور سکھوں کو ہے. سکھ داڑھی رکھ سکتا ہے, مسلمان داڑھی نہیں رکھ سکتا, نمبر 1. نمبر 2, انڈر دی آرمی رولز ہندوستان کی فوج میں مسلمانوں کو جمعہ کی نماز ادا کرنے کی اجازت نہیں ہے. میں یہ چند باتیں آپ سے عرض کرنے کے بعد, ہمارے پاس ایک ہی آپشن تھی, پاکستان بنتا یا ہم متحدہ ہندوستان کا حصہ رہتے. متحدہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے وہ آپ کے سامنے ہے. میں نے اس کی ایک چھوٹی سی جھلک دکھائی, تفصیل میں جاؤں تو آج پورا دن میں ہی لے جاؤں گا. ایک چھوٹی سی جھلک کو ذہن میں رکھیے کہ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ کیا سلوک ہو رہا ہے. موقع ملے تو اس موضوع پہ کچھ کتابیں پڑھیے, بڑی اچھی اچھی دلچسپ کتابیں آئی ہیں, کچھ مسلمانوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں جس میں انہوں نے بڑی تفصیل سے یہ لکھا ہے کہ جس علاقے میں مسلمان دکان کھولتا ہے, ہندو اس کے خلاف ایکا کر کے متحد ہو کر اس کو ناکام بنا دیتے ہیں, اور اس کا کاروبار اور اس کی دکان کو چند دنوں میں, چند ہفتوں میں, چند مہینوں میں ختم کر دیتے ہیں. مسلمان پورے ہندوستان میں مینیل جابس پہ ہے, ان کے چہروں پر لکھی ہوئی محرومی کے الفاظ بہت دور سے پڑھے جا سکتے ہیں. ایک چاس یہ تھا کہ ہم ہندوستان کا حصہ رہتے, دوسرا چاس یہ تھا کہ ہم آزادی لے کر اپنا ایک انڈیپینڈنٹ ملک بناتے, اور وہ اس لیے کہ چلیے کم سے کم جتنے مسلمانوں کو آزادی مل سکتی تھی ان کو تو ملتی, تمام ہندوستان کے مسلمانوں کو نہ صحیح, کچھ خطوں کے مسلمانوں کو ہی صحیح. تو اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ آج وہاں کیا حشر ہو رہا ہے, اور پھر سوچئے کہ یہ ہماری آزادی ہے یا یہ سراب ہے. یہ سراب ان کے لیے ہے یا ہمارے لیے ہے. تو ان چند الفاظ کے ساتھ آپ سے اجازت. مجھے امید ہے کہ میں نے جو باتیں دل سے نکلی تھی اور دل سے آپ کی خدمت میں پیش کی, وہ کچھ نہ کچھ اپنا نقش چھوڑ جائیں گے. ڈاکٹر صاحب بہت درست فرما رہے تھے, آزادی بہت بڑی نعمت ہے, یقیناً آزادی بہت بڑی نعمت ہے. اللہ کرے ہمیں فیصلے کرنے میں بھی آزادی ملے. پاکستان میں سول سروس یہ اہم ترین سروس میں شمار ہوتی ہے. اتفاق سے ہمارے پہلے مقرر بھی سول سروس ہی سے تعلق رکھتے تھے, لیکن ہمارے دوسرے مقرر وہ سول سروس کے حوالے سے سول سروس کے منطقی انجام تک پہنچے, یعنی سب سے بڑے عہدے انہوں نے حاصل کیا, پھر سیاست کے کوچہ میں داخل ہوئے. اور یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ پاکستان معجزے کے طور پر حاصل ہوا.